অকয় হয় ইনা আট বাকু কিসেরা যে চালাওয়েন সময় ওনা কো কিরিং দাড়িয়া মেনতে আর অকয় হয় ইনা আট বাকু রেঙ্গেয়া যে হজুক কান সময় ওনা কো পাল্টাও দাড়িয়া জীবন রে রস্কা उन हिलग गेम ᱧᱟᱢᱟ যেদিন আম নিজে প্রতিষ্ঠিতম হইবা কটি রে মিটিং জিনিস হয়তো পে চিল লেদা যে জুদনরা ক্ষতি বাং লেখায় আমা হ ক্ষতি বাং হইবা আর বাস্তব রে চে হইব খানা আম অকয়া মজম খজুগা উনিগে আম লাহারে ক্ষতি তাম যেতদিন আম নিজে বাম প্রতিষ্ঠিতआ आमा पासे रे अकय हो बाकु ताहेना इन विशेषआ जा इnya प्राप्य ओना दो ᱧᱟᱢ गिया निया धरती रना शक्ति ओना चेते हो इन बाय बंचित दाड़ेउना तीसरा हो जुदान और आम साथे आलम तुलना कोआ कारण अकय हो आम लेका दो बांग जतो हर आकुआ जगते आकुगे सेरा आम जदि मने कराव खाय आमेम ठीक गिया आर हर आमको समालोचना इया ताहले ओना को कथा रे लुतुर आलम मा शुद्ध दर्शक को कौमा गाती उनको दो बांग।